बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जामिअतुर रशीद गुजरांवाला। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिअतुर रशीद गुजरांवाला में, और ये जो मनाज़िर हैं, यकीन करें मैं अब से कुछ वक्त पहले यहाँ पे आया था तो हम सोच नहीं सकते थे कि जामिअतुर रशीद गुजरांवाला भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इतना ज़बरदस्त रुजू होगा। अब से कुछ दिन पहले यहाँ पे हुफ़ाज़ कोर्सेज़ का जो हमारा जामिअतुर रशीद का एक फ़्लैगशिप सिलसिला है, माशाल्लाह पूरे मुल्क में उसकी ब्रांचेज़ हैं, तो उनकी यहाँ पे जो है दाखिला कार्रवाई मुकम्मल हुई, इंटरव्यू टेस्ट हुए। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तारीख़ है 13 अप्रैल 2025, दिन है इतवार का। तो आज यहाँ पे शोबा महदुर रशीद अल अरबी यानी जामिअतुर रशीद का अरबी मीडियम दर्स निज़ामी उसका पहला साल यानी असफ़ुत तमहीदी उसका एंट्री टेस्ट है, और उसके साथ साथ शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान जामिअतुर रशीद का उसका यहाँ पे आज उसके भी कुछ दाखिलों की कार्रवाई है। क्या तफ़सीलात हैं हम इंतज़ामिया से कुछ देर बाद इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। लेकिन जो मनाज़िर हैं यहाँ पे, यकीन करें ये जामिअतुर रशीद कराची में हमने देखे थे लास्ट टाइम, और उसके बाद जामिअतुर रशीद लाहौर में हमने विटनेस किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद लाहौर से कुछ ही फ़ासले पे, तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है 60 to 80 किलोमीटर के फ़ासले पे, ये जामिअतुर रशीद गुजरांवाला के कैंपस में ये मनाज़िर हम देख रहे हैं। और अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा कर रहे हैं अपने दिल की ज़ुबान से कि यकीन करें उसका इजहार ज़ुबान से शायद मुमकिन भी नहीं है। तो हमारे साथ मौलाना सुफियान साहब होंगे, उनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की यहाँ दाखिला कार्रवाई किन किन शोबाजात की किस तरह है। और कुछ उम्मीदवारान, यकीन करें इस्लामाबाद से जो है वो लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं गुजरांवाला कैंपस में। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन ये आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि ये हकीकत है। तो मौलाना सुफियान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों दूर दूर हैं, बड़ी रौनक लगा के, और दूर दूर हैं आप। ये माइक आप ले लें प्लीज़। जी, खैरियत से माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जामिअतुर रशीद लाहौर, माशाल्लाह मौलाना सुफियान साहब की बड़ी खिदमात हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। जामिअतुर रशीद लाहौर को यहाँ तक लेकर आने में अल्लाह ने बड़ा काम लिया। अब जामिअतुर रशीद गुजरांवाला पे इनकी नज़र पड़ गई, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है सिलसिला। तो सुफियान भाई मुबारक हो, एक तो बहुत ज़बरदस्त मनाज़िर हैं, हम तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी हमें कि इतने ज़बरदस्त यहाँ पे माशाल्लाह रुजू होगा। तो थोड़ा सा बताइए क्या सिलसिला है। और आज हुफ़ाज़ के हमने दाखिले तो देखे कुछ दिन पहले, आज क्या सिलसिला है 13 अप्रैल को? जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ऐसा है कि आज यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स के दाखिले होंगे इंशाअल्लाह। महदुर रशीद अल अरबी के तमहीदी में रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं, और तकरीबन कोई 150 के करीब रजिस्ट्रेशन के बाद आज यहाँ पर लोग आकर टेस्ट देंगे इंशाअल्लाह। दूसरा कोई 400 के करीब तलबा, बल्कि 400 से ज़्यादा ही तादाद है, वो तहफ़ीज़ के लिए यहाँ पर टेस्ट देगी। तो 2 डिपार्टमेंट्स में शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान कराची से क़ारी इरफ़ान साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, और महदुर रशीद अल अरबी वो जो कि एक इख्तिसास है जामिअतुर रशीद का, वो भी इंशाअल्लाह। तो दोनों डिपार्टमेंट्स इसी कैंपस में शुरू होने जा रहे हैं इस साल इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर। और नाज़रीन मोहतरम, हम कुछ उम्मीदवारान से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, कुछ कैंप्स का विज़िट भी करते हैं। ये कैंप्स में कार्रवाई, आपकी रजिस्ट्रेशन अब महदुर रशीद अल अरबी के लिए बंद हो चुकी है यहाँ? नहीं, जारी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, बाद में यानी आते हैं, तो उनका भी पूरा मुकम्मल नज़म बनाया गया है। या अलग से डेस्क कायम है दोनों डिपार्टमेंट्स में, कि अगर कोई रह गए हैं रजिस्ट्रेशन से तो वो अब आकर पूरा अपना डाटा बताएंगे, तो ऑन द स्पॉट उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अच्छा, कुछ उम्मीदवारान ऐसे भी हैं जो अभी मैट्रिक के इम्तिहानात में मसरूफ़ हैं, जैसे जामिअतुर रशीद ने अपनी डेट्स को उन उम्मीदवारान के भरपूर इसरार पे, क्योंकि कराची इसी तरह KPK पूरा पंजाब के बहुत सारे इलाके, सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह पेपर चल रहे हैं मैट्रिक के, और उसी दौरान आपने मैट्रिक के बच्चों को दाखिले अनाउंस कर दिए। ज़्यादती वाली बात है वैसे, तो हमने भी अपील की। तो उनके लिए भी आप लोगों के पास यहाँ इस कैंपस में गुंजाइश रहेगी आगे 15 मई तक की रजिस्ट्रेशन की? अभी फैसला नहीं हुआ? जी, ऐसा है कि असल में दोनों लोगों के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। जो लोग पेपर से फारिग हो चुके हैं, क्योंकि तमाम मदारिस में दाखिले चल रहे हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि पहले दाखिला हो। और जो लोग अभी पेपर्स दे रहे हैं, उनका चूँकि रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनके लिए मुश्किल ये है कि अगर पहले हो जाएगा तो फिर हमें बाद में कैसे मौका मिलेगा। तो जामिअतुर रशीद ने ये किया कि दोनों की जो ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और रियायत रखते हुए उनको मौका दिया है कि जो लोग कर
चुके हैं उनका तो आज इंशाल्लाह टेस्ट होगा, और जिन लोगों के दाखिले अभी जिन लोगों के इम्तिहान अभी जारी हैं और दाखिला अभी आएगा बाद, यानी उनका रिजल्ट अभी आएगा, तो वो उसके बाद 15 मई को इंशाल्लाह लाहौर कैंपस के अंदर एक टेस्ट मुनक्किद होगा। अच्छा। और उसमें वो लोग आकर फिर अपना यानी कि वो कर सकते हैं। तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं और एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं अपने नाज़रीन को कि पहले जामिअतुर रशीद ने ये फैसला किया था कि महदुर रशीद अल अरबी वो जामिअतुर रशीद मरकज़ी कैंपस लाहौर कराची और उसके बाद जामिअतुर रशीद गुजरांवाला कैंपस में होगा। लेकिन जब रुजू बहुत ज़्यादा था और फिर उम्मीदवारान वो जिन्होंने अभी तक मैट्रिक के इम्तिहानात मुकम्मल नहीं किए हैं, तो उन उम्मीदवारान के भरपूर इसरार पर और आगे मुतवक्के रश के पेश नज़र जामिअतुर रशीद की इंतज़ामिया ने अब से 2 दिन पहले ही ये बम इन लोगों पर गिराया है कि जामिअतुर रशीद का शोबा महदुर रशीद अल अरबी यानी असफ़ तमहीदी में अब लाहौर कैंपस में भी दाखिले होंगे। और तो उधर जी इसमें बस ये अर्ज़ करता हूँ, जैसे कल हज़रत ने फरमाया था हुक्म के लोगों का बहुत ज़्यादा इसरार हो रहा है कि लाहौर कैंपस में भी शुरू करें, तो कल हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की थी और सिर्फ एक रात के अंदर अंदर कोई 50 के करीब यानी लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो सिर्फ 2 दिन मिलेंगे लोगों को, यानी 13 आज का दिन और कल का दिन 14 तारीख, तो 2 दिन के अंदर ही हमें ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार से जा रहा है तो 2 दिन की रजिस्ट्रेशन भी संभालना हमारे लिए शायद मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खैर दे। और अभी 15 मई तक की डेट भी है इंशाल्लाह, वो हम आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। तो कुछ मज़ीद मनाज़िर आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। जी हमारे साथ ये एक उम्मीदवार महदुर रशीद अल अरबी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और ये तशरीफ़ लाए हैं रहीम यार ख़ान से। रहीम यार ख़ान काफ़ी दूर है यहाँ से बाय द वे। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन साहब, क्या तालीम है पहले? FSC प्री मेडिकल। FSC प्री मेडिकल आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ गुजरांवाला में तो पहला साल है महदुर रशीद का, तो इस तरफ कैसे ख्याल बना यहाँ आने का, दाखिला लेने का? रहीम यार ख़ान से गुजरांवाला अच्छा खासा सफ़र है, इतना तो रहीम यार ख़ान से कराची शायद दूर ना हो। जी। तो फिर कैसे? यहाँ तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है, दुनियावी और अखरवी दोनों निज़ाम है इस वजह से। तो माशाल्लाह, क्या ये पढ़ के क्या आगे सोचते हैं? आपने इंटर तक तो पढ़ लिया है ना असली तालीम, जी। तो हिफ्ज़ वगैरह किया हुआ? नहीं किया हुआ। तो क्या करेंगे इस तालीम को हासिल करके, क्या सोचते हैं? अपनी ज़िंदगी वगैरह में इसे इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे उसको। मौलाना अब्दुल शकूर साहब दामद बरकातुहूम यहाँ मौजूद हैं। वहाँ जामिअतुर रशीद लाहौर कैंपस के आसपास पड़ोस में इनका माशाल्लाह वहाँ इलाके में ख़तीब हैं और बड़ी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अपने 2 बच्चों को ये यहाँ पर लेकर आए हैं, एक मेरा ख्याल है भतीजा है और एक बेटा है माशाल्लाह। तो हज़रत पहला साल है, कुछ दुआएं भी और क्या नसीहत करेंगे, कोई क्या तासुरात देंगे? नसीहत की तो कोई बात नहीं है, असल ये है कि ऐसे इदारे हमारे मुल्क में होना बहुत ज़रूरी है जहाँ हर किस्म का बंदा हर एतबार से दुनिया में रहने का सही सलीका दीन के एतबार से सीख जाए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमारे लाहौर के अंदर भी गुजरांवाले के अंदर भी अल्लाह ने हमें मौका अता फरमाया है। अल्लाह इन हजरात के जज्बात को और जैसे ये चाहते हैं और अपनी कौम की खिदमत करना, अल्लाह इनकी गैबी मदद फरमाए और हमारे इलाके के लोगों को इनसे सही फ़ायदा उठाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, जज़ाकल्लाह, आपकी दुआएं। जी नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे हम इस वक्त इम्तिहान हॉल में मौजूद हैं और ये एंट्री टेस्ट यहाँ पे चल रहा है हमारे तहफ़ीज़ुल कुरान के बच्चों का। जो 400 से ज़ायद रजिस्ट्रेशंस थी उन बच्चों का यहाँ पे एंट्री टेस्ट हो रहा है माशाल्लाह, रिटन टेस्ट। और ये शहज़ादे यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बैठे लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। और हमारे साथ कारी इरफान साहब यहाँ अकब में आपको नज़र आ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, जामिअतुर रशीद कराची तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, फिर लाहौर तक भी नहीं रुकना, फिर आप गुजरांवाला आ गए, यहाँ भी नहीं रुकना, फिर सवात के इरादे सुन रहा हूँ मैं अभी। तो क्या सूरत हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी तादाद में बच्चे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, 400 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है
اور اکثر بچے یہاں آئے ہیں. انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت, اور صبح سے لوگ آنا یہاں شروع ہو گئے تھے الحمدللہ. صحیح. سب سے ہم نے پورا ایک نظم بنایا ہوا تھا, استقبالیہ کیمپ لگایا ہوا تھا, اور اس کے بعد ہم نے رجسٹریشن ڈیسک بھی بنائی ہوئی تھی. وہاں لوگوں کا ڈیٹا وغیرہ ہم نے پہلے لیا ہوا تھا. اس کے بعد داخلہ فارم وغیرہ ہم نے والدین کو دیے, انہوں نے بھر کر کوائف لگا کر ہمارے پاس جمع کروا دیے. ابھی بچوں کا انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے, ریٹن ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کا حفظ ناظر قاعدے کا ٹیسٹ ہوگا. اور اگلا جو مرحلہ ہے کل اور پرسوں انشاءاللہ ان کی انٹرویوز ہوں گے, اور اللہ کے حکم سے 17 اپریل کو ان کی جو ہے نا فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی, اور جو بچے سلیکٹ ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہم داخلہ دیں گے. آپ یہ ٹیسٹ کس چیز کا لے رہے ہیں, اور تھوڑا سا عام آدمی کے لیے, ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے لیے, کہ تحفیظ القرآن جو ہے ہمارا, اس کا نصاب کیا ہوگا تاکہ وہ ٹیسٹ کے اس فارمیٹ کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو؟ ہاں, بیسیکلی ہمارا کل جو نظام تعلیم ہے وہ 5 سال پر مشتمل ہوتا ہے, جس میں حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول ہم لازمی پڑھاتے ہیں. کلاس 1 سے لے کر کلاس 8 تک ہمارے ہاں اسکولنگ کروائی جاتی ہے. صحیح. اور یہ کمپلسری ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو بچہ ہمارے ہاں یہ آتا ہے اس کی عمر 7 سال سے 10 سال کے درمیان ہو, کلاس 1 تک پڑھا ہوا ہو یا اس سے زیادہ, اسی حساب سے اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ بہت بہترین اور ایک پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جو بچے بھی پھر کامیاب ہوتے ہیں ان کو پھر تو آپ نے ان 400-450 میں سے بچے لینے کتنے ہیں؟ ابھی ڈسکلوز کرنا تھوڑا مشکل ہوگا انشاءاللہ. ہم تو صحیح سفارش کرتے ہیں کہ گوجرانوالا ہے, گریبی ہے, پہلے داخلے سارے لے لیں گے, اللہ کرم کرے. بہت بڑا کیمپس ہے ویسے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جو بچے انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ ضرور داخلہ دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. کہاں سے آئے ہیں؟ میں وہ وہاں سے ہوں, لاہور روشا ٹاؤن. اچھا ماشاء اللہ. تو جامعۃ الرشید کا کیسے پتہ چلا, کس نے بتایا تھا؟ مجھے مما نے بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے تو تیاری کرو. پھر اچھا, تو آپ کا اپنا شوق بھی ہے یا صرف مما نے کہا تھا؟ اپنا شوق بھی ہے. ماشاء اللہ. حفظ کرنے کا؟ جی. حفظ کرنے کا شوق کیوں ہے؟ ویسے ہی حافظ قرآن بننا ہے, عالم بننا ہے. ماشاء اللہ. اسکول کتنا پڑھا ہے پہلے؟ اسکول 3 کلاسیں پڑھی ہیں. ماشاء اللہ. ٹیسٹ مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں. ماشاء اللہ. چلیں, اللہ کامیاب کرے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الودود. عبد الودود. میرا نام بھی عبد الودود ہے, پتہ ہے؟ نہیں پتہ تھا؟ دیکھو اب پتہ چل گیا. چلو ماشاء اللہ. میں آپ کو یہ کیمرہ بند ہو جائے پھر انشاءاللہ بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. ادھر ہیں, پھر حل کرتے ہیں مل کے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. کیا اچھا, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور. لاہور سے. تو کس نے بتایا تھا جامعۃ الرشید کا؟ میرے کزن نے. تو خود بھی شوق ہے یا امی ابو کے کہنے پہ ہے؟ میں خود بھی شوق ہے. حفظ کرنا ہے؟ جی. اسکول کتنا پڑھا ہے پہلے؟ 3 کلاس پڑھی. 3 کلاس. تو ابھی ٹیسٹ مشکل ہے آسان ہے؟ آسان. انشاءاللہ. عبد الودود نام ہے تو کیا مشکل ہے آپ کے لیے, ہیں؟ کیا بات ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. کیا نام ہے؟ محمد ریحان. کہاں سے آئے ہیں؟ دبئی سے. دبئی سے؟ جی. نہیں کرو یار. دبئی سے کب آئے ہیں آپ؟ ابھی صبح ہی 5 بجے فجر کے ٹائم. تو ویسے گھر کہاں ہے, علاقہ کون سا ہے؟ ادھر ہاں, اچرا میں ہے. اچرا, لاہور. جی. تو دبئی سے یہاں جامعۃ الرشید گوجرانوالا آ گئے آپ, کیا وجہ تھی یار؟ شوق ہے بس. شوق ہے. تو پھر آپ کے والدین نے نہیں کہا کہ صرف حفظ تو ادھر بھی ہم کرا لیں گے کہیں, اب آپ دبئی سے ہم آپ کو کیسے بھیجیں؟ لیکن یہ ایک اچھا مدرسہ ہے, ادھر اچھی اسٹڈیز ہیں. ماشاء اللہ. تو آپ کو کیسے پتہ ہے جامعۃ الرشید کے بارے میں؟ میں نے آپ کی کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. اوئی ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ, زبردست. تو ان ویڈیوز کی وجہ سے آپ آ گئے ہیں. جی. تو آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پہ, حفظ اس کے بعد؟ مفتی بننا چاہتا ہوں. مفتی؟ جی. کیا بات ہے. دبئی میں ویسے والدین رہتے ہیں آپ کے؟ نہیں, وہ میرے ابھی ساتھ آئے ہیں. ساتھ آئے ہیں. جی. ویسے آپ لوگ ادھر ہی رہتے ہو؟ جی. ماشاء اللہ. تو اب ٹیسٹ یہاں ہو جائے گا تو پھر وہ چلے جائیں گے, آپ ادھر رہو گے؟ جی. کیا بات ہے, بڑی قربانی ہے بھائی آپ کی, ہیں؟ چلو پھر ہیں, اسلام کے لیے. اسلام کے لیے. ماشاء اللہ. تو اسکول کتنا پڑھا ہے پہلے؟ میں نے 3 کلاس. 3 کلاس. چلیں, پیپر مشکل تو نہیں ہے نا آپ کے لیے؟ تو مشکل نہیں ہے. سارا ہو گیا. ہو گیا. اوے ماشاء اللہ. چلے زبردست. پھر ملتے ہیں آپ سے پیپر کے بعد, ٹھیک ہے؟ جی ناظرین محترم, ہمارا جامعۃ الرشید گوجرانوالا کیمپس میں آج انٹری ٹیسٹ ہے, جس طرح آپ کو ہم نے بتایا اس رپورٹ میں تھرو آؤٹ. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بھائی کوئی دبئی سے آ رہا ہے, تو پاکستان کے شہروں میں بھی کوئی میر پور آزاد کشمیر حضرت کھڑے ہیں یہاں پہ, اسی طرح ڈی جی خان سے حضرت کھڑے ہیں, سرگودا سے یہ حضرات ہیں, پہلے بھی ان کا بچہ جی وادی سونس کیسر خوشاب سے ماشاءاللہ یہ حضرت ہیں, راجن پور سے یہ حضرت ہیں.
تو مطلب پورے پاکستان سے ایبٹ آباد مانسیرہ کے لوگوں سے بھی آپ کی بات کرائی. بعض بچے صبح ہم نے ایک والد سے ملاقات کی, انہوں نے اپنے بچے کو مری APS آرمی پبلک اسکول مری سے وہاں سے چھڑوا کے 6ٹھی کلاس تو یہاں حفظ کے لیے ٹیسٹ دلوایا. ان کا تعلق یہاں سے تھا شیخ پورہ سائڈ سے. اسی طرح سے پاکستان کے اور مختلف علاقوں سے. تو جامعہ الرشید کراچی میں ہمیں یہ رجوع بہت نظر آتا تھا, لیکن کتنی خوشائند بات ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی بڑوں کی برکت ہے میں سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا مانگیں کہ جتنے بچے یہاں پہ جو امیدیں لے کر آئے ہیں, جو جذبہ لے کر آئے ہیں, جو والدین ان کے محنت کر رہے ہیں, اتنا سفر کر کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان ان جذبوں کو بھی سلامت رکھے اور جو جذبہ ان کا ہے اس کو سچ کر دکھائے. اور جامعہ الرشید کو, اس کی انتظامیہ کو, یہ جو کیمپسز ہیں ان کی انتظامیہ کو یہ توفیق دے کہ ان کے جذبات کی وہ صحیح معنوں میں ان کا وہ حق ادا کر سکیں. اور ان سے بھی بس یہی درخواست ہے, کسی بھی سسٹم کا, کسی بھی نظام کا جب آغاز ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ لگژریز نہیں ہوتی. ہمیں بہت یعنی سیرت سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں شروع میں کچھ نہ کچھ ذرا مجاہدہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, لیکن الحمدللہ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہاں چیزیں دن بدن بہتر ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ کیمپس بھی جامعہ الرشید کراچی کی طرح ایک بہت ہی زبردست خوبصورت کیمپس انشاءاللہ اس میں بدلے گا. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب سے بہت درخواست ہے دعاؤں کی. اور جو لوگ یہاں پہ جیسے میں بنا رہا ہوں ویڈیو تو لوگ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو مجھے سب کا علاقہ تو نہیں پتہ, لیکن بہرحال یہ حضرات پیچھے بھی ماشاءاللہ موجود ہیں یہاں. تو سب کا بہت شکریہ آپ کا. دعاؤں میں یاد رکھیں جامعہ الرشید کو انشاءاللہ. اور باقی مزید جو اپڈیٹس وغیرہ ہیں, کوئی بھی چیزیں جامعہ الرشید کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کو مجھے ہی دیکھنا پڑے گا, یہ GTR میڈیا. بہت شکریہ.